Hi guys, maayong gabi ka na tong tanan guys. Nagluto mi guys o dortang puso guys, na. Oh. Indot kay atong sugnod ron guys kay laya kayo ba? Tapadari oh. Si Inday mitot. Nagporma-porma na siya dare. Kadaibod ni mitot. Wala. Guys, luto na ang atong turta nga puso guys. Oh, natay sauce lami kay guys. Halang kay ni nga ang sauce na to guys. Oh, na. Oh, pila ray ilad-ilad sa baba guys. Diri sa bukid guys, ilad-ilaron ring baba na mo guys ha. Wa na kauna. Naon ta guys, mihapon ta. Guys, wa joy signal dito sa silingan na mo sa mansion na mo guys nya. Moari ko diri sa silingan pika silingan na mo guys kay mag-upload ko og video guys no. Nya karong adlaw guys kay akong trabaho jud kay nangguna nya nen nanumi guys ba. Diri. Nawa.